exactly this case, no? This case, no? How to write is very important. How to write? Again, I'm repeating. ठीक ଅଛି ରାଇଲାଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ ଫ୍ଲେକ୍ଚର ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ତମର ଯୋଉ ଜଷ୍ଟିସ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଦ ଜଷ୍ଟିସ ନେମ୍ ଇଜ ବ୍ଲାକବର୍ନ ଜେ again I'm repeating blackburn j BLACKBURN j blackburn j तो ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ street liability what is street liability can anyone କାହାର କଣ ଆଇଡିଆ ଅଛି କି just participate ଭୁଲ ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ street liability ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କଣ ଅଛି can anyone what is mean by the street liability ମାନେ କଣ street liability କଣ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ରେ କଣ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଭାଇକରିୟସ୍ ଲାଇବିଲିଟି ମାନେ ଯେମିତି ଆସୁଛି can anyone very simple ମାନେ କଣ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ street liability ଆଗରୁ ବି ପଢିଥିବେ just ଭୁଲ ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ just participate I'm just asking street liability ର ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କଣ ଆସୁଛି what is mean by the street liability ମାନେ ଦେଖ ସେଟା No fault liability. को ब्रीच sorry कले तो स्ट्रेट लाइबिलिटी कहा जाए The liability arises for a breach of duty on its part. Such liability is strict liability. breach of duty on the part yes ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ yes very good बिना ତା ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ବି ଯଦି କିଛି ସେ ଭୁଲ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଲାଇବଲ୍ ସେଇ ଆକ୍ଟ okay fine ଦେଖ Sir, okay କୁହନ୍ତୁ ବୁଝି ବାବୁ କଣ କହୁଥିଲି କୁହନ୍ତୁ sir, defendant is liable without his fault. Street liability. yes very good liable without his fault very good exactly liable without his fault very good answer ଦେଖ street liability ହେଲା your answer should be like that exam ରେ ଯେମିତି ଲେଖିବ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି correct street liability there are certain circumstances in which a person is made liable without any fault without any intention without any negligence on his part the liability arises for breach of duty on his part such a liability is called street liability again I'm repeating ପୁଣି ଥର କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ there are certain circumstances in which a person is made liable without any fault or intention or negligence on his part the liability arises for breach of duty on his part such a liability is called street liability so ଆମେ ଜାଣିଲୁ without any fault without any intention without any negligence ଯଦି ଗୋଟେ circumstances arise ହଉଛି ଆଉ ସେ circumstances arise ହଉଛି breach of duty on the part defendant ର breach of duty on the part then the liability is called street liability ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ yes or no Yes, sir. yes sir now definition ଦେଖ exam ରେ କେମିତି ଲେଖିବୁ ସେଇ way ରୁ ହିଁ କହୁଛି believe me ଯଦି ଏଇ definition ଯଦି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି copy paste ଯଦି exam ରେ କରିଦବ believe me out of 25 you will get 24 mark 24 hardly ଗୋଟେ mark କଟିବ ତମର now definition street liability may be defined as a duty which renders a man liable without any fault of his and irrespective of any consideration or intention or negligence on his part again I'm repeating street liability may be defined a duty which renders a man liable without any fault and irrespective of any consideration or intention negligence on his part is a definition ଆମେ ପଢିଲୁ vicarious liability ଆମେ ପଢୁଛୁ street liability this liability is considered is a street why this liability is considered as a street can anyone କାହିଁକି ଏ liability କୁ street liability କୁହାଯାଏ can anyone just participate ଭୁଲ ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ
Why this liability is called the street? Can anyone? Just The defendant is liable irrespective of negligence. irrespective of negligence on his part. Good payment, good payment. Good payment. Now the question arises that why this liability is called street liability? Your answer should be like that. Your answer should be like that. The liability is street in the sense the defendant is liable irrespective of negligence on his part. Generally, in certain tort, the defendant is liable if the negligence is proved on his part. जहाँ भी तमरो negligence जदि prove होइगला on his part, हमें जहाँ भी tort में जहाँ भी हमें discuss करूँ, जहाँ भी से defendant कर देला on his part. That means when the negligence must be proved, that negligence must be committed by the defendant. That means in certain tort, the defendant is liable if the negligence is proved on his part. But in street liability, the defendant is liable even though negligence is not proof on his part. So distinction है street in other tort of street liability रे, in other tort the defendant is liable if the negligence is proved on his part. But in the street liability कौन होगा? Street liability कौन होगा? Without माने his कौन? on his part, without On his part. negligence on his part. On his part. So meaning रे एटा ही लिखिबे. So meaning रे your answer should be like that. Meaning रे the liability is street in the sense the defendant is liable irrespective of negligence on his part. सेटी मेंशन कर देबे other tort रे कोन और street liability कोन. तो मु तीनटा जिंस कहली. First, what is street liability? Second, definition. Third, meaning. ठीक अछि. Now, what is introduction? Introduction रे कोन लिखिबे. Very important part. भोलर सुनतो. Your introduction should be like that. Your introduction should be like that. को जस्टिस थिले के कहिथिले मु क्लास पूर्वरु हु इज दैट जस्टिस Ryland एनीवन versus नहीं Black जस्टिस Blackburn. ब्लैकबर्न Blackburn ब्लैक J. ब्लैकबर्न जे योर आंसर शुड बी लाइक दैट इंट्रोडक्शन तमरो ठीक अछि द डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रीट लायबिलिटी was propounded for first time by Blackburn J in case of Ryland versus Fletcher. RYLANDS versus FLETCHER. Hence, it is known as the rule of Ryland versus Fletcher. तुम्हारा introduction एमती रहबा दरकार ठीक अछि देखो एग्जाम रे तुम्हारा क्वेश्चन पड़े the rule regarding Ryland versus Fletcher माने आपण माने बुझी जेबे that is street liability. Again, tort रे 5 मार्किया 5टा क्वेश्चन पड़िबो माने के जस्ट गोटे आइडिया देबे 5 मार्किया माने कोन विस मेजर कोन विस मेजर माने कोन Act काको of विस the मेजर God. एक्ट ऑफ द गॉड राइटलैंड वर्सेस फ्लेक्चर हिजबो किंबा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस तापरे तमरो टोनगो वर्सेस स्टीवेंसन कोन ए को केस लो थिला माने को केस लो आस्थिला टोनगो वर्सेस स्टीवेंसन कोन Negligence. पड़ सॉरी Negligence. नेग्लिजेंस एटा तमरो 5 मार्किया पड़ी जाय माय सजेशन भलो भाବରେ पढतो देखो ओजिस क्वालिफाई न करिवा रीजन हैला lack of systematical study और lack of hard work स्टूडेंट माने कोन करंती 7 to 10 आवर पढी दियंती बट हाउ टू स्टडी से माने जानंती ने दैट इज लेक अन्य सर्कमस्टेंस से माने को माने गाइडलाइन न मिले से माने जानि पारंती नै और मोस्ट ऑफ केसेस तमरो ओवर कॉन्फिडेंस ए जो रीजन पे ओजस क्वालिफाई करंती नै देखो जदि तुम एग्जाम रे बसछो जदि पांच दुईटा जदि तमे बीएनएस तमर जोटा आईपीसी तमर जो आईपीसी हो जाई छी ठीक अछि आईपीसी हो जाऊ किंबा टोट
जदि 5 मार्क या 5टा क्वेश्चन पढुची और 5 यू नो ऑल क्वेश्चन 5 मार्क नो मींस तमे परफेक्टली जानछो then my suggestion go for it. Believe me 25 to 25 मार्क तुमको मिल जिवो गोटे मार्क भी कटिबो। फॉर एग्जांपल दूची तुमको पड़ी गला थेप तो एग्जाम रे 5टा तुमको पॉइंट लिखा पड़े द प्रॉपर्टी मस्ट बी कोन मोबाइल ना इमोबाइल प्रॉपर्टी immovable. मोबाइल ना इमोबाइल थेप रे Both. Movable property. Sir. the property must be taken without the consent out of the position etc in the 5टा लाइन आपण लिखिया पड़ियो। तो 5 मार्क के पई भी आपण देखो लॉन्ग क्वेश्चन पई प्रिपेयर होछथि 5 मार्क पई भी मते प्रिपेयर होंतु ए क्वेश्चन गुडा आसे राइट हैंड वर्सेस फ्लेक्चर 5 मार्क के आसीबो ठीक अछि। तो मु एबे 1 2 3 4 चारिटा जिंस मु पढेली फर्स्ट कोन लिखिबे मते रिपीट करंतु फर्स्ट कोन Introduction. इंट्रोडक्शन सेकंड कोन Strict liability. स्टेट लायबिलिटी पर कोन होबो तापर कोन Definition. डेफिनेशन पर कोन लिखिबे Meaning. मीनिंग रे कोन होबो कोन आसीबो माने जस्ट गोटे बेसिक आइडिया दंतु मीनिंग रे कोन लिखिबे Why it is called strict liability? स्टेट लायबिलिटी इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ठीक अछि। एबे देखो गोटे केस स्टडी कहूची राइट हैंड वर्सेस फ्लेक्चर गोटे थरो मो ओडिया रे कहूची ठीक अछि आ गोटे थरो इंग्लिश रे कहबी इंग्लिश रे केमती लिखिबो सेही वर्ड रे जति लिखिबो तमरो मार्क फिचिंग देखो राइट वर्सेस फ्लेक्चर 1868 आसे थिला ठीक अछि। डिफेंडेंट थिले राइलैंड से कोन करले इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मानको एम्प्लॉय से एम्प्लॉय करले कोन पे एम्प्लॉय करले गोटे रिजर्वर करिया पे गोटे वाटर रिजर्वर करिया पे करथिले कोन पे से रिजर्व हैला वाटर सप्लाई पे तार गोटे मिल थिला सेही मिल को वाटर सप्लाई करिया पे तो काको एम्प्लॉय काको से हायर करथिला काको हायर करथिला Independent contractor. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ठीक अछि। जेते बेले से काम होउथिला कंस्ट्रक्शन काम होउथिला कोन पई कोन तयारी होउथिला Reserve. रिजर्व फाइन जेते बेले रिजर्वर काम होउथिला ठीक अछि रिजर्वर जो रिजर्वर तयारी होउथिला ठीक अछि ता तळे आई एम गिविंग इंपोर्टेंस रिजर्वर तळे ठीक अछि केते गुडा कचरा गुडा थिला कचरा माने कोन कहबे सेटा वेस्टेज माने थिला ठीक अछि जो माटी रे वेस्टेज माने बहुत गुडा थिला माने तमरो प्लास्टिक हे जाऊ एसेट्रा ठीक अछि। से कॉन्ट्रैक्टर माने कोन करिले जो वेस्टेज थिला ठीक अछि ताकू माटी रे से वेस्टेज को काढिले नै ठीक अछि ताकू माटी रे भर्ती कर देले ठीक अछि। जेते बेले जो माटी रे भर्ती करले सेठी गोटे वर्ड मु यूज करूची नेग्लिजेंट वर्क गोटे वर्ड मु यूज करूची दैट वर्क वाज कमिटेड बाय नेग्लिजेंटली गोटे वर्ड एठी यूज करूची से माने कोन करले जो वेस्टेज थिला ता सहित माटी मिसे देले आ से वर्क कंप्लीट कर देले जेते बेले रिजर्वर रे पानी आसिला पानी भर्ती हैला ठीक अछि जो वेस्टेज माने थिला जो वेस्टेज सेठू से पानीटा लीक हैला आ लीक है कि जो पाखरे जो कोल माइन थिला लैंड थिला सेठी पळेला जेतले प्लेंटिव गुटे कॉज ऑफ एक्शन आनिला कोर्ट ऑर्डर करिले द डिफेंडेंट लायबल ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रीट लायबिलिटी एटा गुटे स्टोरी हाउ टू राइट मु क्लेरिफाई कर दे बट अटेंटिवली सुनंतु आ स्ट्रिक्टली कहूची जदि गोटे जदि तमे भलरे लिखि पारिबो नै यू विल गेट ओनली 5 to 6 मार्क जहां मु स्टोरी कहली आपन माइंड रे आसिला कि नै
Just I'm asking. Yes, ମାନେ sir. ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଲା କି? Yes, sir. Okay. ଦେଖ ଏବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ what is street liability? Street liability କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମତେ just ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଗୋଟେ ମତେ ଗୋଟେ ଥର ରିପିଟ କରୁ। Street liability କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? A କାହିଁକି person is liable without any fault or intention or negligence on its part. without any fault, without any negligence on his part. ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ରାଇଲାଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ ଫ୍ଲେକ୍ଚର ଯାହା କହିଥିଲି ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଗୋଟେ କଲ୍ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ଗୋଟେ ସରି ମୋ ସାଉଣ୍ଡଟା କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା? ସାଉଣ୍ଡଟା କ୍ଲିୟର ଅଛି? Yes, sir. Yes, sir. ରାଇଲାଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ ଫ୍ଲେକ୍ଚର ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ସେଟା କୋଉ ଇୟରରେ ଥିଲା? 1868. 1869 ରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଘଟଣା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। Can anyone କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? Just I'm asking. 1869. Just ଗୋଟେ simply 1869. भोपाल गैस लीक ଭୋପାଳ କେସ୍ 1869 ରେ ହେଇଥିଲା ନା କଣ? ଭୋପାଳ କେସ୍ ତ ଏତେ ପୁରୁଣା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଫାଇନ୍ 1869 ରେ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବାର୍ଥ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ କହିବାର ଯେ ହେଲା 1860 69 ଏକ୍ସାମ ରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଷ୍ଟୋରି ତାକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡରେ କହୁଛି ସେଇ ୱାର୍ଡରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ 400% ମାର୍କ ପାଏ। ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ କହିବି। ଏଠି ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ? Violent. ରାଇଲାଣ୍ଡ କାହାକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରୁଥିଲେ? Independent Conduct. ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରାମରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। The defendant Ryland employed an independent contractor for construction of କଣ ଥିଲା construction ପାଇଁ? Reservoir. water. ତାର ମାନେ କଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜ କଣ ଥିଲା? ୱାଟର କୋଉଠି ଯିବ? Tanker ଗୋଟେ Supply main of water to his mill. Mill. ଏବେ the defendant Ryland employed an independent contractor for construction of a reservoir on his land for the supply of water to his mill. To his mill. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କରିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ କରିଲେ? ସେଠି ସେଇ ମାଟିରେ କଣ ଥିଲା? ସେ ଏରିଆରେ କଣ ଥିଲା? କଚଡା ଗୁଡାକ ଥିଲା ରାବିଶ। ୱେଷ୍ଟେଜ ଗୁଡା ଥିଲା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। While constructing the reservoir, the worker found some shafts. SHAFTS କଚରା ଗୁଡା କୋଉଠି ଥିଲା? ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଇ ଏମ୍ ଗିଭିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତଳେ କୋଉଠି ଥିଲା? ସାର୍ ରିଜର୍ଭର ର ତଳେ ଥିଲା। ରିଜର୍ଭର ତଳେ ଥିଲା। କଚରା ଗୁଡାକର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଫ୍ଟସ୍ SHAFTS and passages PASSAGES ରିଜର୍ଭର ତଳେ ଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା ବେନେଥ୍ BENATH। ଦେଖ ପୁରା ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି କହିଦେଲି କେମିତି କଣ ଲେଖିବ। ତ କଚରା ଗୁଡାକ କଣ କୁହାଯିବ? କଣ କୁହାଯିବ? ମାନେ କଚରା ଗୁଡାକ କଣ? Shafts. ସେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ passages। Passages. ତଳେ ଥିଲା ତଳେ ହେଲା ବେନେଥ୍। ତ Beneath. ଆମେ ଲେଖିବା BENEATH ବେନେଥ୍। ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟୋଟରେ ହେବ ନାହିଁ। ଟୋଟ ଅଫ ପର୍ସନାଲ ନୋରେ ଦେयर ଇଜ नो ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। While constructing the reservoir, the worker found some old shafts and passages beneath the reservoir. Beneath the reservoir. ଯାହା କହିଲି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ? Yes, sir. Yes, sir. They filled them with mud. MUD. They filled the mud and completed the work negligently. Again, I am repeating. They filled them with mud and completed the work negligently. Completed the work negligently. ଏଇଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବ ଏକ୍ସାମ ରେ। ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢଉ ନାହିଁ।
ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ ରେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। Out of 25 you will get 24 mark, 25 mark. Complete the work negligently, ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିବ, ମାନେ ଯେମିତି ମାର୍କ ପିଚିଂ ହେବ। When the reservoir got filled with water, water filled ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା? କଣ ହେଇଥିଲା? ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରୀରେ ମୁଁ କହିଥିଲି Leakage. କଣ ହେଇଥିଲା? Leakage. ଲିକେଜ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା when the reservoir got filled with water, it burst through the shaft. Again I'm repeating. When the reservoir got filled with water, it burst through the shaft. Shaft पर जो कहছো ना, and floated the plaintiff. एटी plaintiff के Fletcher. फ्लेक्चर ब्रैकेट रे फ्लेक्चर लिखि दबो। फ्लोटेड जो वाटर टा फ्लोटेड द प्लेंटिफ्स कोल माइंस, सेटा कोन थिला? से पाखरे थिला। सेठी हमें लिखिबा on the adjoining land. In action of plaintiff, the defendant was held liable on the ground of what? Who Strict ground? liability. Negligence. Negligence. Negligence and the street liability. So सेठी आपण लिखिबे the defendant was held liable on the ground of street liability. Street liability को बॉक्स भीतर रखिबे। मु दुटा जिंस बॉक्स भीतर रखि देबा कोइ देछि हमरे। नंबर 1 कोन कोन Completed the work negligently and strict liability. street liability। देखो एमती लिखिने बिलीव मी 25 मार्क तमरो, 25 मार्क योर्स। ठीक अछि। तो केस स्टडी माइंड रे आसिला ना नहीं? यस और नो? Yes, sir. इंग्लिश रे केमती लिखियो माइंड रे आसिला कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो एक्चुअली कोन इंग्लिश रे सिंपली लिखि देबे। टिके तमरो ग्रामेटिकल मिस्टेक हे जाय। केते जिंस तमरो सेट ऑफ पैसेजेस सरला, तापरे तळे थिला बेनेथ, ए सब वाट टिके ग्रामेटिकली सोजे कि लिखि दे। लिखि पारिबे कि नहीं एग्जाम रे? Yes, sir. Yes. Yes. नाउ हमें जो राइलैंड वर्सेस फ्लेक्चर पढिलु, ठीक अछि। दीज आर कोल्ड रूल ऑफ व्हाट? कार रूल को आजे? Strict liability. Strict liability. There are three essential ingredients of street liability. Ingredient number 1, dangerous thing. Ingredient number 2, escape. Ingredient number 3, non-natural uses. 1, 2, 3. Sir. Number 1 ingredient what for you? What is number 1 ingredient? Dangerous thing. Dangerous thing. Now, what is dangerous thing? The plaintiff has to establish that the safety reservoir कौन थिला? Water. वाटर थे। ठीक अछि। माने एठी बड़े न प्रूफ तमरो हे गेला। गोटे मिनिट। मो साउंड क्लियर होछ ना? Yes, sir. Yes, sir. गोटे The plaintiff has to establish that the thing collected and kept on the defendant land. पानी कहार लैंड रे थिला? रिजर्वर कहार लैंड रे थिला? Lands. Right. So here dangerous thing रे हमें लिखिबा the plaintiff has to establish that the thing collected and kept on the defendant land is dangerous thing, is likely to mischief if it escape. मु जहाँ कहूँ आपण बुझी पारछते ना? डाउट रोच मते क्लियर करो तो। बुझिपिलु sir. लो प्लेंटिफ Yes, को sir. प्रूव करिया पड़ियो कि whatever things is reside or situated in defendant land, that must be dangerous thing, and it would be cause mischief if it would escape from defendant land. बुझिले ना नहीं? तो काहे कुछ Yes, this sir. is important. So exam रे आपण एंती लिखिबे the plaintiff has to establish that the thing collected and kept on the defendant land is dangerous thing.
is dangerous and likely to mischief if it escape. This rule applicable to water, gas, fire, noxious gas, poisonous, poison, etc. etc. सेठी आपण लिखी देबे. तो ingredient number 1 बोला dangerous thing. Second number थिला कोन? Escape. Escape. तो मते कोन तो लाइनलाइन वर्सेस फ्लेक्चर को कहां लैंड रे गला वाटर Land cylinder fracture and gala. माने कहां लैंड माने प्लेंटिव टू डिपेंडेंट ना डिपेंडेंट टू प्लेंटिव Dependent reflective gala. Dependent to plaintiff. Relevant Dependent to to lecture. एबे आपण सेकंड नंबर रे आपण एस्केप रे लिखिबे द प्लेंटिव हैज टू प्रूव दैट he suffer injury a consequence of the escape of a thing from whom from karo Dependent. dependent बुझले ना नहीं Yes, sir. yes or no Sir. number 2 रे समझी यार कोन डाउट रोची ना कोन you can ask मु चाहू आपण फुल मार्क कार कोन डाउट रोनी तो if you have a doubt you can ask कार कोन डाउट रोइला ही No, sir. ना No, sir. डाउट रोइले you can ask ठीक अछि और थर्ड नंबर इंग्रेडिएंट कोन थिला इंग्रेडिएंट नंबर था Non-natural use. Non-natural. to attract it is very important to attract treat liability the thing kept on defendant land must be for non-natural use. Now the question arises that what does mean by the natural use and what does non-natural use. For example, storage of water in house domestic purpose is natural use. If storage use quantity, for example, Ryland versus Fletcher is non-natural use. ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ what is natural use and what is non-natural use? Yes, sir. Yes, sir. तो एग्जाम रे सिंपली सेटा लिखि देबे एग्जाम रे कोन लिखिबे टू अट्रैक्ट स्ट्रीट लायबिलिटी द थिंग केप डिफेंडेड लैंड मस्ट बी फॉर नॉन नेचुरल यूज एग्जांपल स्टोरेज ऑफ वाटर ऑफ द हाउस फॉर डोमेस्टिक पर्पस कोन होबो Natural use. Natural thing. स्टोरेज यूज क्वांटिटी ब्रैकेट रे राइनलैंड वर्सेस फ्लेक्चर कोन होबो Non-natural Non-natural use. use. बुझले Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो पूरा क्लियरली कहि दो क्लासटा बोर लागुनी तो No, sir. No, sir. now defenses act of god ପାଇଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଲ ମୁଁ କହିଥିଲି ମତେ କୋଉ କେସ୍ ଲ ଥିଲା act of god ପାଇଁ Nicholas Marshall. Nicholas versus Marsland. ସବୁ କେସ୍ ର ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର 18. ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଯାହା ବି ଯେତେ କେସ୍ ଲ ଆମେ ପଢୁଛୁ ସବୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କହିବେ yes or no ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିବେ କାଲି ମୁଁ କରିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ yes or no କାଲି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିବେ Yes, sir. ନହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କରିବି ନାହିଁ କହିଦଉଛି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେ ବି କ୍ଲାସ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କେସ୍ ର ଡିସ୍କସ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଏବେ डिफेंस नंबर 1 एक्ट ऑफ गॉड को कौन कहजिवो Base measure. विस मेजर एक्ट ऑफ गॉड और विस मेजर एग्जाम रे लिखिबे VIS मेजर व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड मते स्लोली कोंतु माने इजीली कोंतु एक्ट ऑफ गॉड माने कोन Sir, in circumstance where no human has control over. Sir. एग्जांपल गोटे दियंतु मते एक्ट ऑफ गॉड रो Due to heavy rain. Sir, जोड़ा heavy rain sir हैला कि flood हैला. देखो एबे मु एग्जांपल दो एक्ट ऑफ गॉड व्हाट सी एति की लिखिबे एक्ट ऑफ मींस समथिंग अपोजिट टू एक्ट ऑफ मैन एक्ट ऑफ गॉड मींस समथिंग opposite to act of man. It is an act which cannot be foreseen by any amount of human ability and skill. If foreseen, it cannot be prevented by means of human care and skill. Example, earthquake, storm, lightning,
heavy rainfall, flood, etc. सेठी एग्जांपल लेखिबा को बाध्य निकोलस वर्सेस मार्शलैंड आपण माने केस लो लेखि पारिबे किंबा केस लो खाली देई पारिबे ओनली फॉर स्ट्रीट लायबिलिटी पई कहूची जदि केस लो लेखिबे चारिटा लाइन लेखिबे सेठी लेखिबे ड्यू टू हेवी रेन द ओवरफ्लो वाटर from the defendant land washed away the artificial bridge of the plaintiffs. The action of plaintiff the defendant was held not liable. এটা লেখি পারিবে কিংবা নো লেখি পারিবে only for street liability ঠিক আছে কিংবা নিকোলাস ভার্সেস মার্শল্যান্ড 1875 কইকি ছাড় দেবে ঠিক আছে एक्ट ऑफ बोर्ड আমি এটা স্ট্রিট লাইবিলিটি रो কোন পড়ুছি কোন পার্ট পড়ুছি Defenses. ডিফেন্সেস হলা সেকেন্ড ডিফেন্স হলা plaintiffs on fault. If there is a fault of the part of the plaintiff, the defendant is not liable. Then defendant defense nahi paribo ki this is not my fault, this is fault of the plaintiff. So I am not liable. Kete number defense bola eta? Defenses number 2. Two, two. sir. Third number hela malicious act of stranger or third party. If the act is act of stranger or third party, it does not coming under the plaintiff or defendant, then defense can about Defendant. defendant. So your answer should be like that. The defendant is not liable if the injury caused to the plaintiff due to malicious act of whom? Plaintiff. Stranger. Danger Or of third plaintiff. Stranger, Stranger. stranger or third party. Stranger or third party. Okay. Malicious act of stranger or third party. বুঝলে না নাই Yes, sir. Yes, sir. Yes. এটা কিতনে নম্বর ডিফেন্সেস বলা 3rd. Three. Three. হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে फोर्थ नंबर ହେଲା consent of the plaintiff or common benefit. Again I am repeating, consent of benefit or common benefit. This rule, street liability, the rule does not apply if the defendant keep a thing on the own land with the consent of the plaintiff or common benefit of the plaintiff and the defendant. For example, water tank for the common benefit of the plaintiff and the defendant. Common benefit ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ common benefit କ'ଣ? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ଏବେ ଗୋଟେ ହାଇୱେ ଅଛି ଏଇ ସାଇଡ୍ ରୁ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଯାଉଛି ସେଇ ସାଇଡ୍ ରୁ ବି ସ୍ପିଡ୍ ଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣ କୋଉ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କୁହାଯିବ? Contributory negligence. କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲେଣ୍ଟି ପାଖରେ ତାର ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କମିଂ ଅଣ୍ଡର Last opportunity. ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ଏକ୍ସାମ୍ ରେ ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ଗୋଟେ କେସ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କେସ୍ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି କଣ ଥିଲା ତ ଭୁଲିଗଲି ଗୋଟେ ଗଧକୁ ମାନେ ଟାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଡକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଡେଭିସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ମନ୍ ମନେ ରହିଲା ନା ନାଇଁ Yes, sir. ଏଇଟା ଟିକେ କରିବେ ସ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପଢିବେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ ପଢଉନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ପାଇଁ ପଢଉଛି ଠିକ ଅଛି ମାନେ ମୋ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା Yes, sir. Yes, sir. ফুল মার্ক পাই পড়ুଛୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ ପଢଉନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଗଲା ଡିଫେନ୍ସ 4. ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର ହେଲା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରି ଅଥରିଟି ମୁଁ କଣ ପଢୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ମନ କଣ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରି ଅଥରିଟି ଇନ୍ ଏନିୱାନ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରି ଅଥରିଟିର ମିନିଂ କଣ ୟେସ୍ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବାଇ ଲ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଟା ମିଳିଥିବ Authorized by Power of authority gives by the Act law or is approved by legislature the to do an act. legislature.
Okay. It means power or authority given by law or legislature to do an act. If the defendant commits tort in discharge of duty under statutory authority, he is subject to not liability in tort. बुझले? Yes or no? बुझले नहीं? What is statutory authority? Yes, sir. Authority. Yes, sir. तो स्टेट लाइबिलिटी तमरो सरी होला ठीक अछि राइलैंड वर्सेस फ्लेक्चर रे जस्टिस के थिले Justice Blackboard. एटा को जगह रे लिखा हबो Introduction. इंट्रोडक्शन रे इंट्रोडक्शन पर कोन लिखिबे Meaning. Strict liability. स्टेट लाइबिलिटी पर कोन लिखिबे Definition. डेफिनेशन पर Meaning. Meaning. मीनिंग थिंग पर केस स्टडी देखो केस स्टडी केमती मन रखिबे फर्स्ट रखि देबे माइंड रखि देबे